एबे हमर ब्लॉग हम स्टार्ट करूँ सकाळ तो समस्त उठी जाइए 5 टारू उठला पर आम समस्त काम सारी सारे मम्मी थे तो मोर टेंशन ना तेणु से काम कर सारा बहुत सारा झाड़ू बासन धोई सारापर आम रोसे करूँ रोसे मम्मी पूरी बेलुची मुझे छाणिया पूरी पूरी गरम गरम हम मटर तरकारी हम पुणी भजा भी मम्मी काटिक रखीदे भजा भी हम आज दिन में आमर वीडियो केमती कौन हो कौन चलुची निश्चय देखिए आज वीडियो निहाती भल हम किसी स्पेशल हम तेणु वीडियो को निश्चय फास्ट लास्ट पर्यंत देखिए तो मुझे निहाती सेयार करी आज प्रत्येक कम मुझे सेयार करी देखिए बढ़िया फुलिका तो फुलिका दुकान खोलिया जलखा दुकान चाकरी बाकरी भरसा ना प्राइवेट चाकरी जहाँ तो खटाऊँ ये गोटे पूरी तरकारी दुकान गोटे खुलिया हाँ मस्त चलिए गुपचुप हो गला बड़ बड़ गुपचुप आने बाकू के दूरे गला खाइबी ओके थैंक यू तुम भाई पूरी कोणा हे गला टिके हां तमें धन्यवाद सकल मैं पूरी टिके कोणा कहली केते पाखे रखथिला म तुंडे ताको रखली दूर रे पाखे जागा हूं ना कारिया कथा चिट्ठी बताला मते कहबो पूरी कोणा कल तुम ये तो तुम भाई कोणा पूरी हां मु कोणा मते दे दो से कोणा पूरी हम खाइ दिन हला ये छणा छणी देला कडाला पका हे जो तुम छणा छणी मोर न खाइबो जदी के ताको टिके तावारे पक दी गरम कर दो କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଦେବ ଏଟା ବୁଲାନି ସବୁ ଦେଖା ଖୋଲୁ ନା ନା ଗାଦ ନା ନା ଏଟା ପକେଇମି ନିହାତି ପକେଇମି ନା ଖୋଲିଲାନି ସେଟା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଗୋଟେ ଗୁଲବା ଲାଗି ତ ସେଠି ଦେଖୁନ ଦିରା ଦେଖେବି ଭାଇ ଦେଖो ତ ପରି ପରି होछ ए झुडंगटा केजे पकोनो बा एका पडिछि ओहो मम्मी ता काटी से जा बरे तापर मिसे की सब भाजो जा हमर एटिसला अलग अलग भाजे जेडी आलू बजा लगा पूरा आलू बजा लगा ए जे बड़ा बड़ा गुपचुप पहला खाली टिके खटा कोन तेंतुली झोड़ टिके दरकार आ संगे आलू चकटा टिके मटर झोड़ हो तेंतुली झोड़ दरकार आलू चकटा टिके दरकार तापर गोळे खाई बड़ा बड़ा गुपचुप आ आलू दम कोन खाइबो ए गुपचुप कथा कहू अच्छा सासु खाइ जन गांछ नहीं बोल जाना हां गांछ बिदर किछ अछि ता आराम लज्जा 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 ना केडी मां के फोन करे आसीबे कोन करिवे डाकितली तो आसिले नहीं कोनटा दुखला समस्त डाकितली गेट टुगेदर हेताना सेति भाई डाकिदेली टाइम तो हमको मिलुनी तेणु এটা দিও না প্লিজ চল आज तुलसी गछटा लगेगा तुलसी आसी खाली गाँव रू खाली जो शशुर घर तुलसी आसी तुलसी गछटा लगेगा तुलसी गछटा मरी जाइए देखिए कैंसर में भारी माटी कैंसर में बोली ना ना मोबाइल चार्ज बस मम्मी डाना तो मोबाइल चार्ज बस मम्मी एठी 2% ये बस दे स्मार्ट टीवी ब्रेसलेट ढिला गला एटा भी शॉर्ट्स वीडियो मस्त होंदा करिबी ना
ଏପଟେ ରଖିଦେଇଥା ପରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା। कपड़ा बांध दियो। ये गाधे पर खाऊ ये आगे गाधे पड़ू कि सब है लंका गुंड पूरा एत अच्छी हाँ आउ किस लंका गुंड कि दरकार नहीं आमर राग आम कम खा। हेलो फ्रेंड्स मुझे खाइबा बस जाइए समस्ते सकाल सकाल गाधे सारिकी एबे खाइबा बस जाइए ब्रेकफास्ट देखिले तो आप पूरी होता मटर तरकारी आ गए भजा होता तो आम पूरी तरकारी आगे छणाछुणी खाऊ कौन देखो मिलन बाबू पूरा मोबाइल व्यस्त खाइला बेले भी देखो समझ ध्यान से और कथा चलती ये खाଇବା बढ़ाई ये खाଇବା पूरा बस खिया चली आम एंजॉय करूँ खाई सारे पुणी अलग किसी प्रोग्राम अच्छी और जल्दी जल्दी खाई दौचु रही बिरियानी बोल नहीं आसना करदे भले था रोसे करते था भल मिलनी बिरियानी राति की जब रही बिरियानी नहीं आस बिरियानी खाई खाई बना को पड़ा खाईद गाई को सागर कथा हो किणी देना बना रोसे किस नॉर्मली मोर किए मरे पियाज कटिंग हो चिकेन टा मो द्वारा रोसे हम कहीं ये रही कला सब जेदा कम सारिकी जाकि चुपचाप से शुभ चिकेन आज सारे आई रही मत डिस्टर्ब कर रोसे केन्द्रा कर खाली चिकेन जुगे दे मसला टे छड़े दे खाली जाऊ मसला भी छड़े दवा पियाज पकई रसुण छड़े कथा बंद करदे लगे ना तुम कथा कहन कथा निजे पैसा करदब जोर से कथा बोले सब धीरे धीरे हल्दीटा टे गोले दी था हल्दी गले ऊपर पकई जस्ट रखी मुझे धरबार नहीं गोटे बड़ जगह दिए मुझे गोल देवी ना दियो बड़ जगह गोटे दौन तो बड़ जगह मोर नहीं तो तसलाटा बड़ तसलाटा बाहर कर जोटा थी आमर तेलटा पकईकि आलूटा को भाजी दिए तेल तापर मसला से प्रिपेयर कर पियाज कटा भर मो साधे काम आज चिकेन मु रांधि आज यात्रा चिकेन करी टुंगुर बड़ा टुंगुर बड़ा टुंगुर रथरे जाऊनी रथर चल चल आसुनी छुआ मान नहीं मद पीक खाली टुंगुर ना ए टुंगुर तो वर्षा डाकुची तो माताली गुड़ा हो पेट सब कले सबू चिनी गले टुंगुर
बुड़ हाथी की आई वो सोजे आउ जदि चिकेन आज हो मो द्वारा खराब है ताले कौन खाइबा କିଛି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାଉ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଖରାପ ହେଇପାରେ ଜାଣିନି କିଛି ଗୋଟେ ତାର ରଖିଥାଉ तुम्हारा से पुराना डायरी दे लकी तो दे आय लकली एंगड़ा हो चाली जी चाली जोड़ा हमर घर पाखरे पूजा ना वीडियो करिया को दोसी ना फोन ले कथा होती କେତେ ଦିନ କାଳ ଚାଲିବ କେଜାଣି ना एपट रूम रु सेपट रूम को डाकिला आगे भात देखी दबा है कि नहीं ସେଇ ଯୋଉ ଆର ଯୋଉ ଏଗୁଡ଼ା କିସ ହବ थोड़ा ଏଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ଖାଉ ସେଥିରେ କଥା ବଳେଇଦେଲା ରାତିକି ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଅଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇ ପଖାଳ ଗୋଟେ ଯାହା ଭାତ ବଳିବ ବାଟିଦେବା ଆଉ ଦଉନ ଚିକେନଟା ଗୋଳେଇ ଦିଏ अंकल को तले पचार भुसुंगा पत्र अच्छी कि हाँ गला अंकल को पचार ना भुसुंगा पत्र अच्छी पचार जगह खोलिया को कहना अरे सेठी गुड़ा नौ से चार गुड़े कौन पकोड़ा छाणव ना जस्ट रखा माने माने कौन एत बाहर चिकेनटा रही देहरे सब लगी ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने तेणु से केवल हल्दीटा गुड़ाऊँ यहाँ थोड़ी ना मैरिनेट कराऊँ आउ तो किसी पड़ूनी खाली हल्दी पकाई चिकेन तो कषा हम कषार किसी मैरिनेट करा दरकार ना थे करके जहाँ हैरान हो बेकार लगला पूरा से भाव नॉर्मल वो चिकेन रांधि तो दही फही गुड़े रखिले बहुत बाज्य लगला पकोड़े ही मैरिनेट कले ठीक लगे धोईकी खाली एमती रख ढांका जो चिकेन यही करेईटा मसला हेलानी ना किस Yes, made by me. हेलानी आ कषुची भल लगे खाईपारे ना खाई न पारे भी मो सब खाईपारि किसी टेंशन नबार ना नष्ट हेनी जिन मुझे खाईदेवी भात भी हो गला यापर खाली गोटे आइटम हम पापड़ फपड़ छाणा दही बाइगण करा चलना दिया कि कहू देखी दे मो गड्रे
ଖାନ୍ତଲା ସ୍କୋଟମ ଗଡରେଜ ଗଡରେଜ ଏଠି ଏଟା ଚୁରି କରୁଛି ଏଠି ମୋର ଗାଡି ଚାଲିଛି ଗଡରେଜ ର ଏତେ ଡ୍ରେସ ପାଇନି ଚକୋଲେଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଏସିଡି ଟେବଲେଟ किस एसिड टैबलेट का बस मिलन तो पकेट रू टंका मिलिबनी आउ किछि मिलिबनी एटीएम रे पैसा रह पकेट रे पैसा रहउछ आजकल ମୁଁ ରୋଷେଇ ଆଜି କରୁଛି ସେମାନେ ଏଠି ମୋ ଗଡରେଜ ଏଠି କରିକି ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଣିବା ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ କିଣା ହବ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ବି ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ପିନ୍ଧିବେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ମୋର ମାନେ ହଇରାଣ ବି ଖୋଜିବି 10 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ କିସ ପିନ୍ଧିବି କିଛି ତ ନାହିଁ କିସ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ କିଛି ଅଛି ନା ଡ୍ରେସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଥାଉ ଥାଉ ସେଠି ଆଉ ଖୋଲିନି ସେଗୁଡ଼ା ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଏଠି ଅଛି ଏଟା ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ଗଡରେଜ ଘରେ ଯେଟା ଅଛି ସେଟା ଶାଢ଼ୀ ଗଡରେଜ ଗଡରେଜ ଖାନ୍ତଲା କରନି ମୋ ରୋଷେଇ ନାହିଁ ଦେଖେ ମସଲା ଭାତ ମସଲା ଦେଖେ ଟିକେ ମସଲା କରୁଛୁ ଟିକେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେଠି ଟିକେ ଗାଳି ଶୁଣୁଛୁ ରଖିଛ ସାର୍ କହ ଗାଳି ଶୁଣିବ ନା ତ ତଥାପି ଗୋଟେ ବି ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ମୋର ନା ଆଉ କେତେ ଡ୍ରେସ୍ ରେ ତମର କହିବ ପିନ୍ଧିରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବେଳକୁ ଅଛି ନା କିଛି ତ ମୋତେ ଲାଗେ କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି କ'ଣ ପିନ୍ଧିବି ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ ତମ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇ ମମ୍ମି କି ସ୍ପ୍ରେ ଗଡରେଜର ନା କି ସ୍ପ୍ରେ କହିଲା ତା ଆଖି କି ସରିଲା ଆଣ୍ଠୁ ଗେଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲୁ କ'ଣ କାମ କରିକି ଆଣ୍ଠୁ ବଥା କରିଦେଲେ ଆମର ଏଠି ଭିଡିଓ କର ଭିଡିଓ ସବୁବେଳେ କରାଯିବ କାମ କରିକି ଆଣ୍ଠୁ ବଥା କରିଦେଲେ ମମିଙ୍କର ମୁଁ ଆମ କଥା କହୁଛି ନା ସିଏ ଯାଇକି ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଚୁପଚାପ ଏଠି ଶୁ ଟିକେ ଦେଇକି ତାର ଯିବ ମୋ ଗଡରେଜ ସଜେଇବ ଦେଇ ଗାଳି ଦବ ଚିକେନ ପଡ଼ିଗଲା ନା ଚିକେନ ପଡ଼ିଗଲା ଏଇଟା କି ଚିକେନ ବନରାଜ ନା ଟିକେ ଏଇଟା ସିଝିତେ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଝିବନି ଦେଶୀ ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ଆଉ ନା ଏଠି ପିଓର ଦେଶୀ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଗାଁରେ ହିଁ ପିଓର ଦେଶୀ ମିଳିପାରିବ ହଁ ଏଠି ମିଳୁଛି ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲୁ ଦେଶୀ ଆଉ ସେଟା ମାନେ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଦେଶୀ ନୁହଁ ସେଗୁଡ଼ା ଚାଲୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବେପାର ପର୍ପଜରେ ସେ କୁକୁଡ଼ା ବଢ଼ା ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦାନା ମାନା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବଢ଼ା ହେଇଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିବେ ପୁରା ଗାଁ ଦେଶୀ ଭଳିଆ ଟେଷ୍ଟ ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ଓନ୍ଲି ବେପାର ପର୍ପଜରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିବେ ଦେନେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିବେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବିକ୍ରି ହେବେ ଆଉ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଚିକେନ ରାନ୍ଧିଛି ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରିଛି ବଡ଼ କରିଦେଇଛୁ ଏଇ ନହେଲେ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟା ଯିବ ଯଦି ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ କରିଛି ନା ବ୍ରଏଲର ନୁହେଁ ହଉ ଚାଲୁ ହବ ନା ଏଇଟା ରାନ୍ଧି ହଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କରେ ଏଇଟା ଆଉ ନା ସେ ଯେଉଁ ଆର ବଡ଼ ଏଇଟା ରାନ୍ଧିବା ସେ ଯେଉଁ ବିରିୟାନୀ ଟାଇପ୍ଟା ନା ଏଇଥିରେ ହବ ଏ ନାଇଁ ତାକୁ କନା ଏଇ ଗୋଟେ ବୁଝିଲ ନା ଏଇଟାରେ କନା କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ କାଗଜ ଇଏରେ ଧରିକି ତାକୁ କରିବ ଏଇଟା ଯଦି ଧରି ପାରୁନଥିବ ଯଦି ଧରିଦେବ ତ କଷିକି ଟିକେ ମାଂସଟାରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଭେଦିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଉପର ତଳ କରିଦେବା କଷ୍ଟ
ମୋ ହାତ ଚିକେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖୁଏମି ବୋଲି ଓହୋ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ ତମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁନ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ କରିନି ନା ବନରାଜ ଦେଶୀ ଆମେ ବ୍ରଏଲର ଖାଇଛେ ଏ କ'ଣ ଚର୍ବି ଅଛି? ଆଉ ଚର୍ବି ରହିବନି ନା ହେସ୍ ହେସ୍ କିସ କୁକୁଡ଼ାରେ ଚର୍ବି ନଥାଏ ନା ଏଇଟା ମୁଁ କାଉ ମାଂସ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଚର୍ବି ପ୍ରବଳ ଥାଏ କାଉ ମାଂସରେ ନା ଖାଅ କୌଆ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ହବ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ନେଇ ଏବେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ହଉ ଏବେ ମମିଦାର ନେଇଛି ମୋ ପାଖରୁ ଶୁଣି ପାଣିଟା ଯେତେଗୁଡ଼ା କରିବେ ତାକୁ କରାଉଛି ମୁଁ ଅଧା କରିକି ଛାଡ଼ିଦେବି ତାପରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା ବାଇଗଣଟା ଛଣା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଛାଣିକି ରଖିଛି ଅଧେ ଆଉ ଅଧେ ପକେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତିଆରି ହବ ସେଠି ଦହିଟା ଅଛି ଦେଖିବ ହାଁ ଦହି ସେଇଠି ରଖିଛି ଦହି ବାଇଗଣ କରିବି ଦହି ବାଇଗଣ ହବ ହଉ କରିସାରିଲେ ପୁଣି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ କରିଛ କାକୁଡ଼ି ହେଇଗଲା ହେଇଗଲାଣି ନା କଷା ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ସେପଟେ ମୁଁ ଯୋଉଟା କରିବି ଛୁଙ୍କଟା କରିବି ଆଚ୍ଛା କଲର୍ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଯାହା ରାନ୍ଧିଛି ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବ ଖାଇଦେବା ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଚିକେନ୍ ଆଜି ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଇଛି ଭାଗ ମାପ ଲୁଣ ସବୁ ଦେଇଛି ଲୁଣ ତେଲ এই ଯୋଉ କଦୁ ଖାଇକିନା ସେଟା ଖାଇବେ ଜରିଟା ବୁଝୁଛ ନା ଜରିଟା ମୁଢ଼ି ଜରି ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲା ମୁଢ଼ି ଜରି କ'ଣ କଲମ କିଛି କରିନାହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା କରିବାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ଫୁଟଣ ଟିକେ ଜିରା ଟିକେ ଦେଖିବା ତାର ମମିର ପସନ୍ଦ ହବ କି ନାହିଁ ମୋ ତରକାରୀ କର କରୁଛ ପସନ୍ଦ ହବ ନା ଟିକେ ଗରମ ହଉ ମା ସହି ଦେଇଥାନ୍ତା ପୁଣି ବୋଉ ବସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବସିକି କ'ଣ କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଭିଡ଼ିଓଟା ସେଇଟା ଓହୋ ଯାଉ କହିଲେ ଲୁଗା ସଫା କଥା କହୁଥିଲେ ଦେଖିବା ତମର ଶାଶୁ ଗଲେ ରାନ୍ଧିକି ଦେବ ଖାଇଦେବ ଓହୋ କଲର୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାଣି ଏପଟଟା ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସ୍ଲୋ ଜଳେ ସବୁଥିରେ ସବୁ ଇଏରେ ଗୋଟେ ଦୋଷ ଜଳିବ ଗୋଟେ ଇଏ ଜଳିବ ମାନେ କୁଞ୍ଚି ଟିକେ ଚିପଚିବ ତେଲ କୁଞ୍ଚି ଟିକେ ସିମ୍ କରିଦେଇଛି ଦୂରେଇକି ଯାଅ ଭୁଷା ପତ୍ର ଦେଲା ଛୁଙ୍କ ଦେଲା ଭୁଷା ପତ୍ର ଛୁଙ୍କ ମୁଁ ସେନାକି ଆଗୁଟା କହିଦେଇଥିଲି ପଳେଇବ ଆଉ ପତ୍ରଟା ଓଦା ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ ଧୋଇକି ରଖିନଥିଲୁ
थोड़ा सीधे पड़िला ना हाँ छोकड़ा एथिरे मिसिला आ अच्छा एटे जागा सट हैला एटे बड़ जागा रखिबे आ बढ़िया है हां जा कहबो तमर अछाड़ म सपड़ी नै जा फांका को ये ହେଲା ମୋର ଦହି ବାଇଗଣର ପ୍ରୋସେସ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆଉ ଶିଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ତ ଏଇଭଳିଆ କରେ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଲଗା କିଛି ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ କେମିତି କେମିତି କଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ तो झाड़ गाधे पड़ल बे এটা আমার কমন टे टेस्ट करिबो ना हाँ निश्चय गरम गरम आसीगला चाखिया केमती कौन है हाथ हाथ रंधा कलर तो बढ़िया देखा हाँ मुस्किल कलर है हाँ ये आसुन बसुन खाइब निश्चय देवी आस कषाटा तो बढ़िया देखा खाइबा चिकन फ्राई हम गरम मसला दे ना धनिया पत्ता पकई झोल होइबा केमती है आउ की भाई जुना वाला मसला पकई ना गरम मसला केमती किस होइछि कहे कि भलो मत तो लागो भल लागुनी भल लागुची हाँ मम्मी चलो खाइबा चलो फोटो वोटा सैला ना मो वीडियो कर मुझे तुम वीडियो कर आंब काट देला आंब कटैकी रहा कषा चाखी सारे एवं झोलटी फुटुची केमती आपण मैंने कमेंट करेंगे निहाती चिकेन झोल मुझे फास्ट टाइम बनई बेसी चिकेन अल्प चिकेन बनाए बस बनई झोलटा बस आगे फुटीगला धनिया पत्र पकई देकी गरम मसला पकईकी रखीदा दही बैगण भी रेडी आउ पापड़ भी छाणी रखी तेणु आउ बेस किसी आइटम होना एति आइटम आउ खाइबा जी जल्दी जल्दी पलि आसतु संडे अच्छी जे खाइबे जल्दी जल्दी पलि कौन बस दांत खुंटिलनी एत ना दरकार नहीं झोलटा बंद करदेवी ना टिके फुटू ट्रे आसी खायापी नहीं आसले बिल न जाई कले ना एत बासन गला खाया बासन एटलिस्ट नहीं आस मोर ए झोल पूरा कंप्लीट हो रेडी हो पूरा तो केमती देखा फास्ट कमेंट करूँ समस्त तो टेस्ट करके कहला भल लगे फर्स्ट टाइम एत गुड़ा चिकेन रांधि तो चलो बेस खराब भी भल कि तो आपमती देखा प्लीज कमेंट करेंगे आम तो खाई नबू टाइम हो गला आसिकी 2टा होगा ये भुसुंगा पत्र आणिक रखाई तो टाइम 2टा हाँ 5 मिनट अच्छी तो ये खाई नबू समस्त खाई रेस्ट नबू रेस्ट नहीं सारा आम जीव बाहर को बुलाया बाहर आपण मैंने प्लीज देखु था वीडियो आमती लगुच आमर ब्लॉग तो जनइबे चलो देखिए से सब कौन कर खाइबानी कि हाँ दी जा बसिक मोबाइल रे व्यस्त अच्छा देखुं मोबाइल आ जड़े बसिक एडिटिंग करुँच बोधे तेणु खाइबानी कि 2टा बाजिलानी आ मोबाइल देखा हो
କହିବ ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ନହେଲେ କରିଯିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ସେମାନେ ତ କହିବେ ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ଖରାପ ହେଇଛି ବୋଉ କେବେ ହେଇଥିଲ ଖାଆନ୍ତୁ ହାର ଗୁଡ଼ା ରଖିଦେଇଯିବ ଆସ ନା ତମେ এই সেই বড় ফ্যানটা চালুছো ହାର ବାର ପିନ୍ଧିକି ଯାଅ মোর তো হার নাই ଆମ ସବୁ ଖୋଲି ଦେଇଯାଅ ପାଣି ପିଉ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ଟିକେ ରଥଯାତ୍ରା ରଥ ଟଣା ସରିବନି ବୋଧେ ସରିବ କେଆଡ଼େ? ନା ସରିନଥିବ ସରିବ କେଆଡ଼େ ରଥ ଟଣା ମାନେ ରଥ ଟଣା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଟିକେ ପହଞ୍ଚି ସାରିବେଣି ତାହେଲେ 4:30 ହେଇଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିବ ନା ଆଉ ତମେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରି କହୁଥିବ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ହଉ ଆଇଲେ ଆମ 3 ଜଣ ଫଟୋ 2 ଜଣ ଫଟୋ ମାନେ ବର୍ଷାକୁ ଡର ରଥଯାତ୍ରା ମାନେ କହୁଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ତ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହଉନି ନୀଳଗିରିରେ ହଉଛି ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟାଗ୍ ନଉନି ମୋବାଇଲ ପାଉଚଟା କିଛି କହୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ପାଉଚଟା ନେଇଯାଇଥିଲେ ହିଁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାଲି କେମିତି ନେଇଥିଲି ହଁ ନା ଚାଲ ପୁଣି ନୂଆ ଗୋଟେ କିଣିବା ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ଦେଖାଯାଉ ଯା ମମି ଆଗ ନା ନା ସିଏ ଦେଖି ଠିଆ ହେଇ ତୁ ଜାଣିପାରିବନି ତୁ ଯା ଆଗେ ମୋବାଇଲ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ ତୁ ଯା ହଁ ପରା କରିବା ଗୋଟେ ଲୁନା କିଣିବା ଚାଲ किस हम ना ना पैसा की दरकार नहीं पैसा नाई नाई तो जमी पाखर वीडियो चलती कौ दादर तो बो मान को देखे रखी तो पैसा तो नहीं जा फिल्टर पानी पुरोच ना कौन दाई आसिक पहुंच जाइए आम जा बुलिक आसला तू कमेलु के तू ମାନେ ସେଟା ଫିଙ୍ଗା ହବ ମମି କାଲି ସୋମବାର ରାତି ପାଇଁ ତମେ ଖାଇ ନା ଆମେ ଏତେ ଖାଏ ବହୁତ ଦିଟା ଖାଇ ଦଉନି ତୁ
ପିଆଜ ଫିଆଜ ଟିକେ କାଟିଦେମି ଝୁଳ ଟିକେ ଗୁଳେଇ ଗୁଳେଇ ଖାଇଦେ। ଆଉ ରଥ ବୁଲେଇ କାର ନାଗିଲା କୁହ ଏତେ ଭିଡ଼ରେ ବୁଲେଇନି କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଲା କୁହ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏତେ ପାଖର ଦର୍ଶନ କରେନି ମାନେ କେତେ ପାପ ତମର ଧୋଇଲା ସେଟା କହିବାର ନାହିଁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ସାରା ଚଲେଇନି ଏତେ ପାଖରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଦେଖିଲ ପୁରା ରଥ କଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିଲ ହଉ ଜଇଁକି କୁହାହେଲା ପ୍ରଶଂସା ଟିକେ ଏଇଟା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରାହେଲା ମାଂସ କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଅଣା ହେଇଛି ପରା ୟେସ୍ ହଉ ହଉ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ନା କହିଦିଅ ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ମନ କହିଲ ହଁ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ସେଇ କାମଟା ବାକି ଥିଲା ନା ର ମୁଁ ସେଇଟା ଚଉଦ ଦେବି ପିନ୍ଧିକି କାଲି ଯିମିତି ସେଇଟାକୁ ଚଉଦିଲାଣି ସକାଳେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବି ମୋର ଅଛି 6:30ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଇନିବାରି ମୁଁ କିଛି ଖାଇଯିବନି ଦି ପରେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ନା ଦି ପରେ ତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ପଠେଇଦେମି ବସ୍ର ପାର୍ସଲ୍ କରି ତମକୁ ଫିଙ୍ଗି ପାରିବିନି ମୋର ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ିବ ମୋର ତାର କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଡିଲକ୍ସ କିସ ପାନ ଗୋଟେ ଖାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ର ଏଠି କିଣି ପାଇନିନି ସେଇଟା ମୁଁ ସେରା ଅସୁବିଧା ନଥିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ତୁ ସେପଟେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଉଛି ସେ ଗଳି ମୁଁ ଏଠି ଦେଖି ସେପଟେ କୁଆଡ଼େ ଭାଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଘର ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଳି ସନ୍ଧି ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରେ ସ୍କୁଟିଟା ଧରିକି ଯେଉଁ ଆମେ ବୁଲିଲେ ମାନେ କେ ଗଳିଆଡ଼େ ସର୍ଟକଟ୍ ସେ ସବୁ ନେବେ ଛତା ଜୁତା ଆଉ କିସ ବେଲଣା ପାଣି କିସ ଧରଲ ବେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ଧର ହଁ ତାଙ୍କର ପଳଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାତିରେ ପଳଉଛନ୍ତି ନା କାଁସ ସାଇଁକୁଳା ହଁ ହଁ ମିତ୍ରପୁର ଦେଇକି ଯିବେ ଆଉ ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଉ କିସ କହୁଛ କୁହ ଆଉ ଚାଲ ହଉ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟାଟା।